धन्यवाद थाकिल मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जों बयबो मिथिखाबाय कन्डिशन सेकेन्ड खोथाया जोङो जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा सेकेन्ड कन्डिशनानो जादों তেখেতসকলকো আমি সন্মান কৰিব জানিব লাগিব তেনেকুৱা এটা যদি আমি জীৱনটো যাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৰে এটা মংগলৰ এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব এইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা 4 নম্বৰত মই এটাই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল কৰ্ম সংস্কৃতি আমি বজাই ৰাখিব পাৰিব কাম কৰিব লাগিব খামানি मावोबा কিন্তু जों सोलिनो हानाय नङा खामानिजोंसो गासैबो फैगोन नैबे आफादखौ खुंनो थाखाय जोंनो हयथ' 12-13 लाख फैसानि हयथ' दरकार जादों बाराबो नांनो हानाय दिनै जुदि बेखौ खुंनो थाखाय जोंनो रां नांगौ राङा बोरै फैगोन मालायनिफ्राय बिनानै बारा मोना गावनियावनो थाखानांगोन दिनै आरो बेखौ माजों मोनगोन खामानिजोंसो बियो फैगोन खामानि मावनांगोन खामानि मावबासो जोंनियाव राङा फैगोन आबादारि आबाद मावनांगोन धोरोमगुरुआ धोरोम सिबिनांगोन जाय बिथाङा माने समाज सिबियारि समाजखौ मोजाङै सिबिनांगोन फरायसाया मोजां फरायनांगोन যদি কাপড় নুবয়ে ধর্মগুরু যদি ধর্ম চর্চাই বাদ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সমাজখন কেতিয়াও নচলিব আমি সকলোৱে নিজৰ কামখিনি ভালকৈ কৰিব লাগিব আৰু এই কামখিনি আমি কৰিব পাৰিব লাগিব বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি অসমত এতিয়া দেখিছোঁ 2024 চনত প্ৰায় 67,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে APSC পৰীক্ষাত তেখেতসকলে পৰীক্ষা দিছে চাকৰি কিমান আছে খালী পদ মই খালী পদ চাইছোঁ মাত্ৰ 237 হে 35 আছে 235 খালি পদ কিন্তু এপ্লাই কিমান জনে কৰিছে এপ্লাই কৰিছে 67,000 অলমোস্ট 70,000 তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব লাগিব কোনটো ফোকাস কৰিব আপুনি ফোকাস কৰিব নেকি 67,000 টো আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 67,000 টো সদায় দেখি আছে তেওঁ কেতিয়াও 235 টাত কেতিয়াও স্থান নাপাব গতিকে আমাৰ ফাৰ্স্ট কন্ডিশন কি হ'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ফোকাস কৰিব লাগিব ইউ হ্যাভ টু ফোকাস দিস 235 not this 67,000 so maka focus karanangan I have to focus this 235 not this Islam 67,000 maka focus karanangan I have to ensure my position anyhow in this mane 235 माने बे 235 आवसो आंनि जायगाखौ थिक खालामना लानो हानांगोन 67 खौ सानबाय थायोबा रावबो APS जानो हानाय नङा ACS जानो नङा AES जानो हानाय नङा जों दा बेखौ जों नायनांगोन अल इंडिया लेभेल 600 किमान থাকে তাতে 900 মান থাকে আর টোটাল মানে 7000 ধৰি ললো তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি ভাবে 21 লাখ 20 লাখ মানে UPSC পৰীক্ষা দিছে মইতো কেতিয়াও নাপাম তো মই কি কৰিব লাগিব I have to ensure my position in this 7,000 not in 21 lakhs not in 20 lakhs এই 20 লাখ আৰু 21 লাখ যদি মই ভাবি থাকো আপুনি কেতিয়াও IAS হ'ব নোৱাৰিব IPS হ'ব নোৱাৰিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছো আমি বেকনো খাওলাই দেন फरायसाफ्रा मा फरायनानै दं आं मिथिया हाई स्कुल थानो हागौ जोंना दा माने डिग्रीआव फरायबाय थानो हागौ मास्टार खालामबाय थानो हागौ सोरबा MPhil सोरबा PhD सोरबा गुबुन गुबुन कर्सआव थांनो हागौ थांबाय था फरायबाय था नाथाय जोङो गुन गोनां सोलोंथायखौ जों लाथारनांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथायखौ जों लानो हायाबा तार सम्पूर्ण दायित्व কিন্তু পিতৃ মাতৃ ল'ব লাগিব গাঁওখনে ল'ব লাগিব ঘৰখনে ল'ব লাগিব সমাজখনে ল'ব লাগিব দুলাराय बर' फरायसा आफादে ল'ব লাগিব बर' थुनलाइ आफादে लानांगोन दा बेबादि जों बयबो दायित्वखौ लालायनो हायोबा अट'मेटिक मोजां जालांगोन आं बेखौनो खावलायबाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि खोथाखौ जोङो बयबो मिन्थिगौ गवालपारा जिल्लायाव जोंहा सासे EM दङ मानगोनां बिथाङा EMआ जोंनियाव दङ साउथ कामरुपाव नोंथांमोना EM दङ जे नोंथांमोन मालाबा सम ओंखारो जे माने काउन्सिलनि सायाव मालाबा एसे मानगोनां मोनसे जादों सरगियारि MLA दुधनय बसरी रमु एपि नार्जारि लेङाइ माफुं सुद्रमा BKWSC